كاب محبر دايان تجراي زتوها بمجلسي كم زفلت بيت فردي سالسي أكل منجست قينو بحق منجست استتعشى نسأن قلل تنيان أكل منجستيو إذا عبد تمحيش حق منجست خلل تجراي أواج قزري 4 حزبار 1994 أب عنكز سسان كلتن حزبار حدا حزبار نسأ أكل قينو اتبهيراوي كلل بز حق منجست زي تتعيشو له بزبل تغميد بس مسرت دما بيت فردي نزحلفو بركت زبل عماوتي اب تግራይ فتح خرجاجز ناي بعض زينا قد ابركيتيو ابز حز اوانون بفلاي دحر وعلي بريتوريا بيت فردي سرق قلقالو تام خبيركب بمسرت حق منجستي اواج قزري 45 حزبار 1994 اب عنقز 64 نوس قدر خلتن سلستن اب كل بركز ركب اكل داينت كاب صنتو زخونه منجستاو اكلن بعل سلطانن نزايو دانو تكبارات داينتهم بملؤ نزانتهم يكايدو سرحتهم بحق طرح يمرحو بزبل تقميت ايو اذا خمزو اللي خوينو عبل دانو زبل صحصعنتهم قلق امئتاون بزنبر اكوان تقنا عبز قرب اوان مس دانو عبزو سنو ومسانتات تتحاحيزو عبل دانو زبل صحزلو ناي وشتن ناي دقن سعنتو مستزلو بوليتيكاون ايكونومياون كونتات كإرمون كسرحون قلو زبلناهم كم محبر دانو زسسع مجلسي ابنا لنا حدا لعلواي بيت فرد كل تግራይ كم تكال قبل عدد دهانون قبل عدد اتتكال بميديان بزتفلالي مرخب تحفاشن زقبر سألنا بجيزيون بحقها من جدن بمجلسن بخلقت من جدتاتن مقرمتان مبرهن كهب نسوع كلتا عبز حز اوان بفلاي عبز حلفو قلت عمتات عب تግራይ ترأيو بزي فلت ملكعو قبل عدد كانستيو نايموتن عمتن جبنات تفصيمهم يوم نزقتلتن عمتن زفصمو تخصصتن تطرطرتن عب تحت قصصر حق قوينهم قدايهم عب بيت فرد ترأيو قاليهم وسانة توحيبولهم قاليهم دما عب كيدي ركبو قبن زفصمه ما نمسل بحقي مسرت زقبقو قصقات كركب كمزلوو نابحتو زعطو يكونن يكون بر عب العلي إذن قبن زفصمو تخصصتن تطرطرتن زريو دايانو دحري فردي يكون عب كيدي مزراي بزتفلالي من قدي سعنتو خبزحهم جمير له إذا دما مستي كبدت اتقبن عب قمت بمئتاو عب العلي دايانو نهزبت سعنتو دايانو كابزخون يكون سعنتو نس أخوينهم كيسرحو زقبرن بعبيو دما دحننتهم نام حدا قازوتون سلازخونا كبير قداي سلازخونا بجيزيو تطو كبن إذا سعنتو مبصح زملكتو أكل بأقو تطو زي بولنت خوين جن اتهم كبتي ناي عمسن قتلتن قداياتن زريو دايانو نسان قلل تنيان كوينهم قدانيو كزقمو سلازخولو بسرون ندحننتهم ساقيهم اين سرحن كبلو سلازلو لعلاي بيت فرد كلل تقراي مسزملكتهم أكلات فلي تخرج بمها كسرحن زوع سالساي بيرو قداي دك انستيو كلل تقراي بعلت تحموشتن شوعة كل تشحن 10 شوعتنا متمرت ابناي بعلن محبراوي ميديا وي فيسبوك بيج ابناي ما اخلاي بيت فرد زوا مبرا مدم مقبايا وغرو ابلعلي ناي مواتيت ليدي ألم قف أو قتلت فزقمة تخصراسي زتوحابة وسانة عمل كدن تزتوحابة ناي ادمى لكعزون معسرتي مستزتفزقمة قبن كبدت ممحاري سلزيكونا نقدميت ممحاري سقم تقوها بن الله وخبلا قليسانيان ابلعلي مواتيت ليدي ألم زبزح قف أو قتلت كم محور حزننا نقلس إذا خمزو اللخوينو ابلعلي قبنينيا زتوحابة ناي ادمى لكعزون معسرتي كسقات أيامهرن ويناي حق خفتت قالو يزبحال انتقينو حقاو مسرح بيقبقى نخرم أكن دمدوار بدفنون أيام هرنيلكا بناي منجستاو بيرو مجلس موزا مقصلتا لعل كبل أو قصرخل تزتقلس أخوينو أبلعلي اتهم زتوسونو ديانون أبلعلي يقبقى نزريو ديانون بحفشا أبلعلي ديانو نسان قلل تنين كوينم كيسرحو سعنتو خبز حمزقة برسلز غنا كرمن أبقصالون كمز عينس مجلس خيد من نحبر 4 أمود أتا اتهم لعلي لهم زتقلسو سعنتوتات أكالوت بوليتيكاو سعنتون إيكونومياو سقماتن تساويروم قلقالوت دايمنت يهبون زلون لعلنات حقي كرقاقز ليتن كأتنن يسرحون زلون دانو تقراي زلن نخبرنا قلزنا اتزلو سقم كفتح سلزلو
ፌደራልን ካልኦት ክልላትን ኣብያተ ፍርዲ ዝተገበረን ይትግበር ዘሎን ናይ መሓያን ጥቕማጥቕምን ወሰኽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክትግብሮን ናብ ተግባር ከኣቱን እዚ ድማ መሓያ ጥቕማጥቕምን ንምምላስ ልዕሊ 1 ዓመት ኣብ ጽንዓት ኣለና ብምዋል ክሳብ ሕዚ ፍታሕ ስለ ዘይተወሃበ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ናይታ ሃገርን ክልልን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንነዊሕ እዋን ዘይተመለሰ ሕቶ መሓያን ጥቕማጥቕምን ከምኡውን ናይ መንበርን ካልኦት ሕቶታትን ክመልስ ንጽውዕ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ ማሕተም ኣለዎ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍሮዝ ኒውስ ኔትወርክ ነዚ ብማሕበር ዳያኑ ብሎም ዕለት ዝተወሃበ መግለጺ ዝተወሰነ ከስተኻኸሉን ክእረሙን ንድሕሪ ሕዚ ኣብ ዘውፅኦ እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እውን ብልቢ ብምስትውዓል መግለጽታቱ ንኸውፅእ ሓበሬታ ክኾንዎ ሓበሬታ ክህቡ እዮም ኢልና ንኣምኖም ዝተወሰኑ መብራህርህታት ይኽበል ንመግለጺ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ዝተወሃበ መልሲ ዝኾነ ይኹን ማሕበር እንትጣየሽ ዕላማን ተልእኾን ኣለዎ። ዕላማን ተልእኾን ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ብግልጽ እኳ ኣፍልጦ እንተዘይሃለወና እተን ትሕት ኢለን ዝገልጸን ክሓቁፍ ኢለ ግን ኣምን ድሕንነትን ሞያዊ መሰላትን ጉቡኣትን ኣባላቱ ክሕልውን ክፍጸም ንምስራሕ ኣባላቱ ዝዓይሉ ትካልን ዝተማእኸለ ኣሰራርሓ ክህልዎምን ምዝማንን ኣባላቱ ኣብ ዝህብዎ ግልጋሎት ህዝቢ ኣመኔታ ከይስእን ኣብ ቤት ፍርዲ እምነት ክህልዎን ብኣባላቱ ዝወሃቡ ብይናት ዝግምገመሉን ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ዘዕብዩሉን መድረኻትን ፎርማትን ምስላትን ወዘተን እዮም። እዚ ኣብቲ ብማሕበር ዳያኑ ትግራይ ብዕለት 27 ወርሒ 2017 ዓመተ ምህረት ዝተወሃበ ዝርዝር መግለጺ ርእይቶ ቀድመ መሃበይ እቲ መግለጺ ኣብ ናይ መጀመርያ መስመር ዘሎ ጽሑፉ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ኮይኑ ብሕገ መንግስቲ ዝተጣየሸ ነፃን ገለልተኛን ኣካል መንግስቲ እዩ ክብል ይገልጽ። ኣብዚ ክልተ ነገር ሓዙለይ ሳልሳይ ኣካል መንግስትን ሕገ መንግስትን ዝብል ኣገላልጻታት እሞ ናብቲ ኣብ ቁጽሪ 1 ዘቐምጦ መግለጺ ከኣቱ ሓደ እቲ ማሕበር ንዳያኑ እምበር ንቤት ፍርዲ ክጣበቕ ዋላ እንተዘይተጣየሸን ኣግባብነት ዋላ ኣያሃልዎን ንቤት ፍርዲ ዝወገነ መሲሉ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሚድያን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ማለት እውን ፍሪደም ኦፍ ስፒች እዩ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕ ዘሎ ዓይነት እትኽወሰድ ዝተደለየ ስጉምቲ ድማ መግለፅን ካልኦት መንገድታትን እዩ መግለፅን ካልኦት መንገድታት ማለት ታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰማዕትና ኣብ ግምት ውሽጢ እቱ እቲ መግለፂ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ እዩ ዝበሎ ልክዕ ኮይኑ ክንበር ሚድያ እውን ራብዓይ ኣካል መንግስቲ ምዃኑ ዝፈልጥ ማሕበር ግን ኣይመሰለንን ሚድያን ቤት ፍርድን ነፃን ገለልተኛን ኣካላት ኮይኖም ተሰሪሖም ስርዓት መንግስቲ ሓደ ህዝቢ ስርዓት ዝሓዘ ኣብ ትካላዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ዝኣምን ርጉዕን ኣንፈቱ ዝፈልጥን መኾነ ኢለ ይኣምን እዞም ክልተ ኣካላት ነፃ እዮም ሳልሳይዶ ራብዓይዶ ኣካላት መንግስቲ እዮም ክበሃል ከሎ ግን ዳኛ ይኽሰስ ሰማይ ኣይሕረስ ዝብል ፈሊጥ እናምፃኻ ኣሰራርሓ ቤት ፍርዲ ይኹን ውዕሎ መጋባእያ ኣይግምገምን ኣይንከአን ዝብል ግን ጥዕና ዘለዎ መሲሉ ኣይስምዕናን ከምኡ ክኸውን ኣይብሉን ካልኣይ ነገር እቲ መግለፂ ቤት ፍርዲ ብሕገ መንግስቲ ተጣይሹ ክብል ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ቤት ፍርዲ ዘጣየሸ ሕገ መንግስቲ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ህዝቢ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ከም ዝድንግግ ዝፈልጥ ግን ኣይመሰለንን ስለዚ ኣብ ትካላት ሚድያን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን ዝግበር ብስም መግለፂ ይኹን ብስም መጋባእያ ይኹን ብስም ካልኦት ዕላማታት ዝግበሩ ዓፈናታት ጠጠው ክብሉ እዩ ከም ህዝቢ እውን ተረባሕቲ ክገብረና ዝኽእል ኢልና ንኣምን ብኻልኣይ መግለፂ ዝሃቦ እቲ ናይ ልምዓት መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ባህሊ ስነ ልቦናን ክብርታትን ተጋሩ ወፃእ ስቅያት ዓመፅን መቅተልትን ተፈፂሙን ይፍፀም ኣሎ እቲ መግለፂ እውን ነዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ሓቢሩ እዩ ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መነወሪ ኣረሜንያዊን መስካሕክሕን ናይ ደቂ ሰብ ባህሪ ዘይፈቕዶም ተግባራትን ዘዕግብን መምሀርን ስጉምቲ ክውሰድ ብዘይምኽኣሉ እናተበረኸተ ዕለታዊ ዘጋጥም ዘሎ ሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እዚ ማሕበር ዘተሓሳስቦ ይመስለን ስምቲ ማሕበር ከም ዘረድአና ናብ ከይዲ ፍርድን ስራሕቲ ዳኝነትን ዘቐረበ ፍልጠት ኣለዎ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን ሞትን ስቅያትን ከም ህዝቢ ሒዙና ዝጠፍእ ስለዝኾነ ኣብ ኩሎም ዞባታት ዝርከባ ኣብያተ ፍርድን ዳያ ዘለናዮ እዋናዊ ኩነታት መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ዝተማእኸለን ሓድነት ዘለዎን ብይን ንኽህቡ ስልጠናን ምርድዳእን ክፈጥር ይግብኦ ነይሩ ባህላ እየ ካብ ነቲ
ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ዝምጥኑ ፍርዲ ከይተውሃቡ ክተርፉ ከለዉ ዕላማን ተልእኾን መሰረት ዝገበሩ መግለፂታት ንዘውፅኡ ትካላት ይኹን ማሕበራት ወይ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ሓሳቦም ካብ ምዕፋን ወይ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ግቡእ ኣይኮነን እናበልካ ካብ ምኹናንን ስክፍታ ፈጢሮም ቤት ፍርዲ ይኹን ካሊእ ናይ ፍትሒ ይኹን ሕጊ ዝኽበር ኣካል ዝመሰሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ክኸይድ ከሎ ሱቕ ንኽብል ህዝቢ ካብ ምሽጉራር ያው እቶም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝርከቡ ዳያኑ ይኹኑ ትካላት ኣብያተ ፍርዲ ዝተማእኸለን ንዝዘለናዮ ግዜ ዝምጥኑ ብይናት ንኽህቡ ናይ ምርድዳእ ስራሕቲ ዓቕሚ ናይ መባይ ስራሕቲ እንተዘዕቢ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካብዚ ሕልፍ ኢልካ እውን ልብን ውነን ዘለዎ ማሕበር እንተዝኸውን ድሕሪ ኩናት ፅንተት ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ መሰረት ዝገበረ ኣብተን ልዕሊ 50 ሚእታዊ በዝሒ ህዝቢ ዝሸፈና ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ሞትን ስቅያትን ብይን ንምሃብ ዝውዕሉ ድንጋጌታት ሕግታትን ብኣፍልጦ መንግስቲ ፌደራል ክእወጁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ክሰርሕ ካብ በዓንቱ ክፅውዕ ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ምክንያቱም ብከምዚኦም ዝበሉ በቲ ዘሎ ናይ ገበን መቕፅዒ ሕጊ ዘይኮነስ ነቲ ዘለናዮ ግዜ ዝጠን ሞ ድማ ካብቲ ወፂሕና ዘሎ ስነልቦናዊ ማህሰይቲ ይኹን ስነልቦናዊ ኪሰራታት ይኹን ከም ህዝቢ እውን ፋሕፋሕ ከብለና ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዘሎ ግፍዕታት ክጠፍኡን ናብትኑ ከም ህዝቢ ትግራይ ንፍለጠሎም ስነልቦናዊ ክብርታት ክንምለስ ዘኽእሉና ነዚ ግዜ እዚ ዝምጥኑ ሕግታት መቕፅዒ ገበን መቕፅዒ ሕግታት ትግራይ ትጥቀመሎም ኣብ ግብሪ ተውዕሎም ገበን መቕፅዒ ሕግታት ክወፁ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን ከም ሳልሳይ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን ዝወሃብ ዘሎ ብይንን ዘይቃሉ ስለ ዝኾነ ዕላማን ተልእኾን መሰረት ዝገበረ መግለፂ ንዝሃበት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክትእረምን ኣብ ቀፃሊ እውን ከይትደግምን ዝብል ትእዛዝ ሂቡ ትእዛዝ ዝመስል መግለፂ ማለት እየ እቲ ማሕበር መግለፂ ክህብ ከሎ ዕላማይን ተልእኾይን የገድደኒ እዩ ካብ ዝብል ርድኢት ይመስለኒ ይኹን እምበር ዕላማን ተልእኾን ካልኦት ማሕበራት ይኹን መንግስታዊ ቤት ዕዮታት ክፃረር ክነቅፍን ትእዛዝ ክህብን ግን ክንዲ ፍረጣፍ ትኸውን ግቡእ ይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ፍቃድ ዝሃቦ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ እውን ክሳብ ክንዲ ምንታይ ደረት ከም ዝሃቦ ዕላዊ ክገብር እዩ ዝግባእ ወይ እውን ፍቃዱ ክምንዝዖ ይግባእ ኢልና ኢና ንኣምን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዕላማን ተልእኾኣን መሰረት ጌራ መሰልን ድሕንነትን ኣባላታ ናይ ምርግጋፅ ግቡእ ጥራሕ ዘይኮነስ ድምፂ ውፅዓት ኣባላታ ክትኸውን እውን ግቡእ እዩ ብሓፈሻ እቲ መግለፂ ደረት ግቡኡ ዘይፈለጠ ህዝቢ ናይ በፅሖን ዘሎ ስቃይን መከራን ዘይተረድአን ኣካል መፍትሒኡ ክኸውን ዘይደለየን ዕላማን ተልእኾን ካልኦት ትካላት ዝጠሓሰ ነፃነት ሚድያን ሓሳብ ካብ ነፃ ምግላፅን ዝመንዝዐ ዘለናዮ ግዜ ዘይተረድአ ዓፋን መግለፂ ኢለ ወስዶ ክእል ማለት እዩ እዚ መግለፂ እዚ ወይ ድማ ነቲ መግለፂ ኣመልኪተ ዝሃብኩ መግለፂ ግን ናይ ግርማይ ፍሮዝነይ ፎዝ ኒውስ ኔትወርክ ዝውክል ከም ዘይኮነ በዘጋጣሚ ተመልከትና ክሕብር ፈቱ ምሳይ ስለፀናሕኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ንምክትታልኩም ንእድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማለት እናገበርኩም እዚ ሚድያ እዚ ኣማራፂ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ንክኸውን ዝኽኣልኩም ኩሉ ክትገብሩላዎ መስግን